Abdada, semer les graines du monde divin nouveau. Chacun d'entre vous avait le but de devenir égal au Père. Ainsi, tout au long de la journée, faites cet exercice, l'exercice de l'esprit. Vous faites des exercices physiques pour la bonne santé du corps. Continuez à faire cela parce qu'aujourd'hui, les exercices, c'est plus essentiel que les médicaments. Faites cela, faites-le beaucoup, faites-le au bon moment. Ne continuez pas à faire des exercices pendant que vous faites du service. C'est bon de s'exercer au bon moment. Cependant, avec tout cela, faites régulièrement des exercices pour l'esprit. Vous voulez devenir égal au Père. Celui est corporel et l'autre est un ange aviaque. Merci. Quand vous avez du temps, devenez stable en une seconde dans ce niveau incorporel égal au Père. Étant donné que vous voulez devenir égal au Père, le niveau incorporel, c'est être égal au Père. Pendant que vous accomplissez vos tâches, accomplissez toutes les actions tel un ange. Un ange veut dire être doublement lumineux, qu'il n'y ait aucun fardeau dans cette tâche. Le fardeau de cette tâche ne vous permettra pas de devenir un ange avyakta. Alors, entre les deux, faites l'exercice de l'esprit dans la forme incorporelle et angélique. Et aussi, ainsi, vous ne deviendrez jamais fatigué. Vous avez vu le Père Brahma dans sa forme corporelle, il était doublement lumineux. Il n'y avait aucun fardeau, même dans le service. La forme avyakta angélique, ainsi vous devenez pas facilement égal au Père. Vous les âmes êtes incorporelles. Alors, si vous, les âmes, devenez stables dans ce niveau incorporel, le souvenir du Père incorporel sera facile et vous deviendrez égal au Père. Pouvez-vous devenir stable dans le niveau incorporel tout de suite, en une seconde? Pouvez-vous le faire? Pouvez-vous le faire?
Bapdada a fait l'exercice avec l'Assemblée. Continuez à pratiquer encore et encore. Portez une attention pendant que vous marchez, bougez et pendant que vous faites tout. Cette pratique vous aidera à servir votre esprit et vous permettra de faire beaucoup et d'être dans le niveau d'un yoga puissant. Acha. Vous servirez votre esprit, vous recevrez beaucoup d'aide dans votre niveau de yoga, de yoga puissant. Acha. स्थिति में भी बहुत मदद मिलेंगी। अच्छा। माता पिता सद्गुरु सखा तुम्हें तो एक हमारे हो, शिक्षक तुम्हें रक्षक तुम्हें दिल के तुम्हें सहारे हो, मिला सारे रिश्तों का प्यार तुमसे। Om Shanti. Bienvenue à Vyakti Parivar. Aujourd'hui, c'est le jour 16. Devenez l'incarnation du succès. Donner du regard, c'est recevoir du respect. Le signal à Vyak pour le succès, gardez toujours avec vous le charme spirituel chanceux. Donner du respect, c'est recevoir du respect. Cet enregistrement de donner du respect deviendra une impérissable mémoire de succès. Gardez toujours sur vos lèvres ce mantra du succès. Toi d'abord. Finissez précisément la conscience du moi d'abord et considérez que permettre aux autres d'aller en avant est en fait aller en avant vous-même. Ainsi, vous continuerez à recevoir le succès. Écoutons maintenant Moini Didi.
ओम शांति। Om Shanti. सभी ठीक हो? Vous allez bien? मौज में हो? Tout le monde va bien? Oui. बाबा से सभी ने Papa मुलाकात dit, की कल? est-ce que tout le monde a बाबा ने vu अभ्यास बताया। hier, aujourd'hui ici? Baba a donné une pratique प्रेम में लीन रहो, बाबा के स्नेह में लीन रहो, de rester fondu dans l'amour de Baba जैसे दूसरों को वह ईश्वरीय स्नेह का अनुभव हो। pour que les autres puissent कितनी अच्छी avoir बात बाबा cette ने बताई expérience de l'amour कि véritable. जितना प्रभु के प्रेम में लीन Baba a रहेंगे, partagé une si belle chose. Plus nous sommes fondus dans उतना l'amour de अश्लील Baba, स्थिति रहेगी। de la même manière, nous pouvons avoir, jusqu'à un tel point que nous pouvons avoir ce क्योंकि niveau आत्मा जब प्रभु के प्रेम में लीन है incorporel. तो शरीर का भान नहीं Parce que रहेगा। là, quand l'âme est complètement fondue dans बाबा l'amour निराकार है de Dieu, l'âme n'a plus conscience de ce तो corps. निराकार Baba की est याद में रहने से incorporel. निराकार Et quand स्थिति on में reste dans le souvenir de l'incorporel, nous sommes aussi आज जब मुरली dans, रिलीजन हो रही dans थी ce niveau तो भी बाबा ने incorporel. कहा Aujourd'hui, quand nous avons निराकार révisé le स्थिति बहुत Murli, जरूरी Baba है। a aussi dit, तो ये c'est très पॉइंट important देना है सभी d'avoir को, ce niveau incorporel. Donc, c'est un bon अभ्यास point करना que चाहिए। chacun a reçu. Nous devons दिन pratiquer. में ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम Pendant या la कोई भी टाइम journée, हो, durant 3 les मिनट traffic 5 control ou à मिनट tout instant, 3 minutes, 5 minutes, सवेरे शाम तो लंबा टाइम मिलता है पर दिन le को सभी matin et le व्यस्त हैं। soir, nous avons plus de temps. Durant la journée, तो tout le monde व्यस्त होते est हुए भी occupé, जितनी बार हो mais सके tout en étant occupé, on peut, मैं autant de ज्योति fois que स्वरूप l'on peut निराकार aussi आत्मा हूँ, être, je शरीर suis तो un एक रथ point de है, lumière, l'âme कर्म इंद्रियों से हमें incorporelle, कर्म करना है, le corps est पर un आत्मा के véhicule et nous devons निराकारी अभ्यास faire, से accomplir ces actions avec हल्के le रहेंगे, corps, फरिश्ते रहेंगे, mais quand nous pratiquons ce पहला niveau लेसन है मैं incorporel, आत्मा nous हूँ। demeurons légers et comme un तो ange. Et इसलिए c'est la première अंतिम leçon, je स्थिति भी suis une वही âme. होनी चाहिए। Donc, le dernier niveau est aussi cela. कल किसी ने पूछा कि देखते हुए भी कैसे Hier, नहीं quelqu'un a देखते, demandé comment nous pouvons-nous pas voir sans voir, voir तो sans इन्होंने voir. कहा कि अगर किसी बात में Alors, अभाव certains ont हो रहा है, répondu, नुकसान है, फिर si quelque chose ne va मैंने pas, कहा सब ou s'il y कुछ a quelque करना chose de है, difficile qui est en train de se passer, et पहले तो Moini a मनसा dit, से j'ai शुरू dit, करो nous devons tout faire. D'abord, nous और devons शुभ भावना commencer par रख के l'esprit कोई भी बात शुरू et toujours करेंगे avoir de bons souhaits. तो वो ठीक हो जाती है। Et quand on commence quelque chose, ça devient OK. सफलता के लिए Pour le अच्छे succès, संबंध होना बहुत जरूरी है। c'est très important que हमने nous तो ayons de bonnes relations. परिवार में भी सीखा, बाद में J'ai भी appris कोई ऐसा ना हो dans la कि उसका famille et संबंध aussi अच्छा ना plus हो, tard कोई भी, qu'il ne doit y avoir चाहे आपके aucun, घर में il ne नौकर है, devrait y चाहे avoir personne avec सिक्योरिटी qui वाला है, on n'a कोई भी, pas une bonne क्योंकि ये तो relation, que सबकी ce soit les जो gens भावनाएं हो qui font le हमारे ménage, प्रति les gens de maintenance, अच्छी n'importe qui, personne. वाइब्रेशंस मिले, Tous les sentiments qu'ils ont à notre स्नेह का égard, अनुभव हो, on doit on doit en और दूसरा recevoir वो de bonnes सहयोगी vibrations बनते हैं ना et on समय में, doit doivent expérimenter de l'amour. जिसको आपने Et स्नेह ainsi, ils दिया sont है coopératifs वो au bon सहयोगी moment जरूर aussi. बनेगा। Et si on a donné de l'amour तो à मामा हमको tous, कहती थी 3 chacun तरह sera के संबंध होते coopératif. हैं, Et Baba disait, il y a 3 अपने types de से छोटे, relations, अपने समान और अपने बड़े। les plus jeunes et ceux qui sont de तो notre कई âge समझते et हैं ceux बड़ों qui को sont तो plus अधिकार vieux. देते हैं, छोटों को नहीं देते। Alors on dit, je donne du respect aux plus âgés, mais pas छोटों aux को plus jeunes. परिवार में जितना रिगार्ड मिलता है Alors aux jeunes, वो on सीखते donne, हैं कि on रिगार्ड देना क्या donne होता है। euh, अगर बड़े ही छोटों को नहीं देंगे si on donne du respect aux plus jeunes, ils apprennent à donner du तो respect. छोटों से भी नहीं मिलेगा, Et si वो les गा plus के vieux सीखेंगे।
En- ensuite, les plus jeunes doivent avoir परंतु वहां appris de पर donner du कोई भी respect aux plus vieux. कैसा भी व्यक्ति होता है, Et toutes चाहे वो gens रिसेप्शन méritent de में है, recevoir चाहे du छोटी respect. मोटी सेवा भी कर रहे हैं, Alors तो que ce soit बहुत des अच्छी gens, तरह बात करती हूँ, même si ce sont des gens तो qui उनका font व्यवहार भी un petit बहुत अच्छा रहता service, है। on leur parle avec gentiment. तो सब लोग कहते हैं Et आपकी là बात aussi, कैसे les मानते relations हैं, doivent être bonnes en आपको tout कैसे temps. मैंने कहा जो उनको हम देते हैं वो हमको मिलता है। Alors, certains demandent कभी भी pourquoi est-ce qu'ils vous écoutent? खासकर Alors, si छोटों on को donne du respect, इतना ils nous रिगार्ड traiteront देना de चाहिए, même. Alors, toujours, वो हमसे on सीखेंगे doit ना donner कि देखो beaucoup de respect aux मेरे को jeunes pour इतना qu'ils रिगार्ड apprennent मिल de रहा है nous तो क्या que, देंगे वो, पर alors, ils आप ये pourront कहेंगे ये तो donner à छोटे leur हैं tour du respect. तो Mais उनसे si on रफ dit que c'est बात parce qu'ils करना sont plus या jeunes रिगार्ड न देने et में qu'on leur parle अपने को भी नहीं avec मिलेगा। condescendance et ne pas leur donner de तो चाहे समान है, respect, ils nous donneront la même chose éventuellement. चाहे Ils छोटे हैं, sont égaux, और बड़ों को qu'ils तो soient देंगे। égaux, du même âge, plus ब्रह्मा jeunes et बाबा plus ने vieux. तो On doit donner du respect ऐसे à ऐसों tous. को Brahma रिगार्ड Baba, दिया, donner du respect à उनको chacun. लायक बनाया Il faisait en sorte कि qu'ils उनमें वो se sentent संस्कार बने। dignes. आपका रिगार्ड देना, Ainsi, il किसी के créait les अच्छे mêmes संस्कार sanskars. बनाना बहुत बड़ी सेवा है। Et si on donne du respect et que de bons sanskars आजकल sont लोग faits किसी à किसी partir de ce बहुत respect que अच्छे l'on donne अच्छे à शब्द quelqu'un, यूज करते c'est हैं un très रिगार्ड bon के लिए। service. Aussi, dans le monde qui on dit beaucoup de choses au sujet du mot respect. ब्राह्मण परिवार में तो उससे भी ज्यादा होना चाहिए। Dans la famille brahmine, ça doit être लेकिन encore कभी plus de कभी respect. On doit encore se वो donner धारणा plus de नहीं रहती respect. है, तो बाबा कह रहे हैं Mais parfois, la dharna n'est रिगार्ड pas là. देना Alors, Baba ही dit, pour le succès, रिगार्ड लेना है। gardez सफलता के लिए toujours avec vous le एक charme अपने पास spirituel chanceux. रूहानी Donnez, gardez toujours avec vous le charme ताबीज रखो। spirituel chanceux. बाबा कहते हैं रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। Baba dit, donner du respect, c'est यह recevoir du रिगार्ड का respect. रिकॉर्ड Cet enregistrement de सफलता का donner du respect अविनाशी रिकॉर्ड हो जाएगा। deviendra une सदा impérissable मुख पर mémoire de एक ही succès. सफलता का Gardez मंत्र toujours हो, sur vos lèvres ce पहले आप mantra du succès. Vous d'abord. यथार्थ रूप से पहले मैं को Finissez रिगार्ड करें, précisément la conscience de दूसरे को moi d'abord आगे बढ़ाना et considérez तो que अपना permettre aux autres बढ़ना d'aller de l'avant समझ est en चलने से fait aller सफलता को soi-même de पाएंगे। l'avant. Ainsi, vous continuerez à recevoir du succès. आपका व्यवहार Votre façon de vous comporter laisse une impression dans l'esprit, dans la vie de chacun. Il y avait une fois, il y a plusieurs sœurs, mais certaines sont un peu plus bosseuses. Elles essaient, et j'ai toujours beaucoup d'amour pour chacune, et particulièrement celles, je leur donne celles qui sont plus bosseuses, je leur donne plus d'amour puisque personne d'autre ne va leur en donner. Et une fois, une des sœurs était malade et personne n'allait la voir et j'allais la voir. Alors, je leur demandais d'aller la voir, mais ils n'y allaient pas. Et c'est ce qui est arrivé. Et si ça vous arrivait, aimeriez-vous cela? Alors, les gens pour lesquels on a plus de difficultés, on doit donner du respect. Et on ne doit pas parler d'elles ou d'eux comme ils sont comme ceci et comme cela. Et c'est c'est de prendre et de ne pas donner. Parce que les mots, quand on est obligé de les écouter, on ne devrait pas parler
On ne devrait pas dire des choses qu'on ne veut pas entendre. Ce n'est pas une question de plaire ou ne pas plaire. C'est une spécialité. C'est une façon d'être. Quelqu'un qui est très arrogant doit avoir de l'humilité, doit apprendre l'humilité. Que ce soit les pensées, les paroles et les actions, ça ne doit jamais être artificiel, mais au contraire, réel, naturel. Alors, ce n'est pas de donner du respect et parler d'eux, parler d'elles dans leur dos, ce ne sont pas les bonnes vibrations. Alors, on fait le plus. C'est très important de le faire pour tous. Ne forcez jamais, ne parlez jamais avec personne avec la force. Je veux dire, personne, vraiment personne, qui soit ordinaire ou autrement. Ayez les mots que vous aurez pour eux créeront la nature qu'ils auront. Om Shanti. La révision du Murli Avyak depuis 1969, les joyaux de la connaissance, les perles de l'amour. Alors, c'est le Murli Avyak du 18 juillet 1974, crée l'image de la fortune élevée à travers une attitude pure, une vision complètement pure. Aujourd'hui, Baba voit particulièrement la ligne de fortune des Nivasi de Madhuban. Chacun de vous crée sa ligne de fortune sur la base de Srimad et de la nourriture que vous avez reçue de Baba. Regardez-vous constamment votre image dans le miroir. Connaissez-vous les spécialités les plus importantes de cette image? Ceux qui peignent des portraits physiques savent sur quelle spécialité serait basée la valeur du tableau. La spécialité la plus importante, la taille et la valeur du portrait physique repose sur le visage. Lorsque l'on regarde une image, la vision de chacun est d'abord attirée vers le visage. Chaque portrait a de la valeur en fonction du visage et des traits de ce portrait. De la même manière, sur quels aspects importants repose la valeur de l'image de la fortune? Quelles sont les spécialités les plus importantes? Si quelqu'un regardait l'image de la fortune, quelle spécialité rechercherait-il? La première et la plus importante, c'est de voir l'image de la fortune et de savoir si la conscience est puissante. C'est-à-dire, si vous êtes constamment l'incarnation du souvenir. अगर कोई की तकदीर की तस्वीर देखेंगे तो क्या विशेषताएं देखेंगे? La première et la plus importante particularité de l'image de la fortune est de savoir si la conscience est puissante, c'est-à-dire si vous êtes constamment l'incarnation du souvenir. Deuxièmement, l'attitude fraternelle reste-t-elle constante à tout moment? Et troisièmement, votre vision est-elle spirituelle, c'est-à-dire est-elle complètement pure? Ces trois éléments sont les éléments principaux, la conscience, l'attitude et la vision. Acha, c'est à suivre. La conscience, l'attitude et la vision. La conscience, l'attitude et la vision. Acha, nous continuerons demain. Smriti, Vritti, Shriti. Drishti, Vritti, Drishti.